Mucho más. I did keep on crying out to Jesus in the worst Yo of conditions. seguía clamando al Señor en las condiciones más peores de mi vida. There was times when I was honest with Jesus during that. Había tiempos que yo estaba muy honesto con I el said, Señor. Lord, I'm giving you my whole life. Oh, Why are you Señor, allowing this to te he happen to me? entregado toda mi vida porque has permitido que esto acontezca a mí. I'm a mere man. Soy un hombre, meramente. And I questioned him, Tuve dudas de él, but I still kept holding on to his hand, pero me mantuve agarrado de su brazo, believing creyendo that he was going to take care of that. que él iba a suplir esa necesidad. Next morning, I went over to church and I got my $20,000 La siguiente check. mañana fui a la iglesia y me dieron mi cheque de $20,000. I put it in the bank, Lo fui y lo metí a mi cuenta de banco and all the horrible trials that I've been through y todas las pruebas horribles con las que había estado pasando were over for a while. se terminaron por un tiempo. It's just like God carried me around in his hand. Como que el Señor me llevó en sus manos. Have you heard of the rest of the Lord? Have you heard about the rest of the Lord? ¿Has oído lo demás del Señor? Descanso del Señor. El descanso del Señor. Yeah, I was there. Yo estaba allí. No more problems No más for a problemas while. por un tiempo. It's just like God said, it's over. Como que el Señor me dijo, ya se terminó. It's over. Ya se terminó. And he's just like he was saying to Satan, stay away from me. Como que decía Satanás, retírate y no te acerques a él. And really, I stayed in the rest of the Lord for at least 3 months. Entonces yo me quedé en el descanso del Señor por 3 meses más. Well, I owed about $5,000 on my house. Debía como $5,000 en mi casita. I paid it off. Lo cancelé la deuda. Total in full. Completamente. I bought the first ministry van, which was very old, needed a lot of work. Compré el microbús o la van para el ministerio, la primera van. And we had money to buy food. Y ya teníamos poquito de dinero para comprar comida. Aleluya. God took care of me, Dios cuidó de mí. even though I was a mess myself. Aunque todavía había unas cositas en mi vida. Even though I questioned him. Y aún había dudado de él. You know, there's nothing wrong with questioning the Lord. No, muchas veces le haces preguntas al Señor. Why, Lord? ¿Por qué, Señor? I've given you everything. Te he entregado todo. Why don't I have any money? Porque yo no tengo dinero. Or why can't I pay my bills? Porque no puedo cancelar mis deudas. You may not always get the answer you want, Quizás no va inmediatamente a recibir la but contestación que just se keep quiere. on holding on to Pero his hand. manténgase, siga manteniéndose de la mano del Señor. If you could talk to Joe Si tú vas a hablar con Job or Solomon, o they've been Salomón, in ministry many years. ellos han estado en ministerio por muchos años. Huge trials and tribulations. Tribulaciones y pruebas grandísimas. Like Joe's daughter passed away here not long ago. La hija de mi hermano falleció hace poco. And I'm sure there were times Y yo sé que había tiempo, pienso yo, when probably Joe said, Lord, cuando el hermano yo le decía, why? Señor, ¿por qué? I've given you my whole life. Te he entregado toda mi vida. I'm sure that there were those times just between him and the Lord. Seguro que solamente con él y el Señor, My daughter is extremely ill, mi hija está extremadamente enferma. and I've asked the Lord many times, God, Yo le he why haven't you preguntado healed al her? Señor, ¿por qué no la has sanado? But I've never lost my faith Pero nunca he perdido mi fe. that God has his hands on Que el her, Señor tiene sus and that he manos will heal sobre her. ello y que Él la va a sanar. I don't have all the answers, No tengo todas las respuestas. but the thing that Peter did, Pero lo que Pedro so hizo important for es each one of muy you to remember. importante para que cada uno de nosotros recuerdemos eso. Lord, help me! Señor, Thank you, Lord! ayúdame. So often, Muchas veces, when we first go into ministry, cuando de primeramente iniciamos en el ministerio, we have some great picture of everything's going to be perfect. tenemos un retrato muy glorioso que todo va a ser perfecto. I got news for you. Pero tengo unas noticias para It's ti. not. No. The life of a missionary La vida de un misionero or a pastor or o full-time pastor servant for the Lord o un siervo de tiempo completo is a difficult life. es una vida It difícil. was a difficult life for the disciples. Era una vida difícil para los discípulos. And look at Paul, Vamos a ver a Pablo. shipwrecked, En naufragio muchas veces. beaten 39 lashes. What, 3 times? Golpeados 40 veces menos una. 40 lashes was death. 40, si una más, 40 era muerte para la persona. So they would beat you just one lash short of your life. Solo golpeaban
menos un golpe para que no perdiera su vida. But I will tell you something. Pero le voy a decir algo. God needs warriors. Dios necesita He guerreros. needs warriors on the front line. Necesita guerreros en la línea de enfrente de la guerra del Señor. And I got to be honest with you, I had no idea when I surrendered to the Lord Yo no all what I tenía was going to do. una idea cuando me rendía al Señor lo que yo iba a hacer. I surely knew I wasn't going to be a musician. Yo seguramente sabía que no iba a ser cantante o músico, But I could work with my hands pero podía trabajar con mis manos. and those types of things. I didn't preach much, No sabía predicar, but God started to teach me pero Dios empezó a enseñarme, and continuing continuando to break me all the time. todo el tiempo, siento All quebrantado. kinds of trials come along, Muchos tipos de pruebas venían, and it's just like you got big rocks on your shoulder. como que si llevas grandes piedras en tus hombros. He'd come and he'd take that one Y away. el Señor venía y me quitaba una piedra, Give you a little time to me recuperate. daba He'd un come and take poquito de another one tiempo para away. curarme y luego venía y se quitaba otra piedra. And he's still working on me Y todavía está He's still obrando en chipping mí. away on me. Todavía está limpiándome to get me to be the man he wants me to be. para que me torne al hombre que Él quiere que yo sea. And that process will be ongoing with you. Y ese proceso va a ser algo continuo en usted. But what I'm asking you of this morning, Pero lo que yo le estoy pidiendo a usted esta mañana, that's what this boat's here for. es por eso está este barco aquí. Mind you, a lot of the disciples stayed in the boat. Recuerde, muchos de los discípulos se quedaron en el barco. But it doesn't hurt to come spend a few minutes in the boat Pero no lo va a lastimar si usted viene y pasa unos minutos en el barco. and listen real carefully Y escuche muy cuidadosamente to see if Jesus is calling you, para ver si el Señor lo está llamando. to see if he's calling you. Si lo está llamando. And if he Y is, si acaso sí es. say, Lord, command me to Diga, come. Señor, mándame que vaya. You don't need all the answers. Tú no necesitas saber todas las respuestas. See, man today El hombre hoy wants to tell us that everything needs to be just a certain way. quiere decirnos todo tiene que estar apropiadamente. I'm not in agreement with No that. estoy de acuerdo en eso. I'm not in agreement. Estoy de acuerdo. Man will tell you you need to know exactly what you're going to do. El hombre te puede enseñar y decir, tienes que saber exactamente lo que vas a I'm hacer. not in agreement with that. No estoy de acuerdo a eso tampoco. Many new missionaries that come with Way of the Cross, Muchos misioneros nuevos que vienen al camino de la cruz, I'll put them here for a while. los pongo aquí por un tiempo I'll put them here for a o while. los muevo para acá de este lado. And I said, Lord, what am I supposed to do with them? Y le digo, Señor, ¿qué debo hacer con estos? What? You sent them. Tú los mandaste. What am I supposed to do with them? ¿Cómo debo de usarlos? And the Lord speaks to Y me el Señor on me your habla behalf. a mí de parte de usted. After a while, Después de un tiempo, he said, put him there. ponlo aquí. Well, Lord, he didn't do very good on that last one. Señor, pero no fue exitoso en el primer trabajo. And sometimes it takes a year for me Y muchas veces se lleva un año para mí. to figure out what he wants to do with that new missionary. Para figurar qué es lo Maybe que Dios longer. quiere que haga con ese misionero nuevo. But that new missionary, the Lord's chipping away on him. Pero también el Señor está trabajando en la vida He's de ese molding them and misionero. shaping them. Lo está formando. After a Y while, they say, I can do that and I can be a blessing. después de un tiempo dice, yo puedo hacer eso y puedo hacer una bendición. And somebody may say, I can do that, but Brother Ben doesn't let me. Y muchos de ustedes dicen, yo puedo hacer esto, pero hermano Ben no me deja que lo haga. All you have to do Todo lo que tiene que is hacer say, Lord, y decirle, Señor, speak to Brother Ben. háblale a hermano Ben. But Pero we need to stay in contact with him. necesitamos mantenernos en comunión con Él. We need to stay in contact with him. En comunión con Dios. And let me tell you, Y le digo una cosa. there's a tremendous amount of people that are lost and Hay going to hell muchas multitudes que están perdidas y se están yendo al infierno. because there's a lack of warriors on the front Porque line. no hay guerreros suficientes haciendo el trabajo. A lack of warriors. No hay una... And the reason we have a lack of warriors Y la razón por qué no hay suficientes guerreros is because people have told those warriors porque gente le ha dicho a sus that God is guerreros calling, que Dios está llamando. everything has got to be perfect. Cuando Dios te llama, todo debe estar perfecto. Everything has got to be perfect. Todo debe estar en orden. And they just never can get their life in order. Pero es difícil cumplir esta orden de estar todo completo.
One of the brothers in the ministry, Me acuerdo que un hermano When he en el first ministerio, surrendered, cuando de primero se rindió a Dios, he called 100 churches llamó a 100 iglesias to see if he could come and preach, a ver si él lo permitía que fuera a predicar ahí, because God was calling him. porque Dios lo estaba llamando. One church Una iglesia had 14 members, tenía 14 miembros said he could come. y le dijo, ven a predicar. So don't depend on everything around you. No dependes de todo lo que está alrededor de ti. And that brother almost didn't come. Y ese hermano ya casi no iba a venir. Don't depend on man. Put No money in your pocket. dependa al hombre para que ponga dinero en su Now bolsa. God uses men to do that. Ahora, Dios usa al hombre para darle dinero. God uses people to take care of you. Dios usa a la gente para cuidar de usted. And but be dependent on the Lord. Pero lo que le digo, dependa del Señor. Amén, aleluya. Like in the ministry, Como en el ministerio, many of us don't have health insurance, and Muchos de I'm nosotros sure that many of you no don't. tenemos aseguranza de medicina, de hospitalidad, pero yo creo que muchos de ustedes tampoco. But we have a whole group of doctors that love us. Pero tenemos un buen número de doctores del ministerio que nos aman. I called him one day about Solomon. He needed his gallbladder out. Hace unos años les llamé porque Salomón necesitaba que le quedaran la vesícula. And they called me back that afternoon. Y no me They were up in regresan. Tennessee. La llamada era del estado de Tennessee. And they said, yeah, tell Solomon his ticket. We bought his ticket, his airline ticket. Aún le compraron el boleto de avión para ir. And we'll operate on him. I think we were talking on Monday. I think they operated on him on Wednesday. Hablábamos el lunes y el miércoles operaron. The doctors took him to their house Los doctores me hospedaron Took en su care of him. casa, me cuidaron and sent him back. y luego me enviaron para atrás. God takes care of his warriors. Dios cuida de sus guerreros. And I got to tell you a funny story. Maybe I've already told you, but Pero esta historia que le voy a decir está bien, muy one of curiosa. our leaders, his name was Mondo. He's not with us now. Uno de nuestros líderes se llama Mando, ya no está con nosotros.